дар вилояти Суғ майдони кишти сабзӣ зиёд аст, аммо нархи он давоми як ҳафтаи охир 10 сомониро ташкил медиҳад. Абдуазиз Маҳмудзода, муовини сардори сароясти кишоварзии вилояти Суғ иттилоъ дод, ки 1400 гектар сабзӣ дар майдонҳо кишт шудааст, ки ин дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 300 гектар зиёд аст. Бештари майдонҳои кишти сабзӣ дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан 479 гектар, Панҷакент 320 гектар ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 231 гектар сабзиҳо мавҷуд мебошад ва дар ҳолати пухта расидан қарор дорад. Аз ин рӯ мутахассисони сароясти кишоварзии вилояти Суғ иттилоъ медиҳанд, ки пас аз ҳафтае нархи сабзӣ дар бозорҳои вилояти Суғ мӯътадил мегардад. Сабабҳои ҳам объектив дорад, ҳам субъектив дорад. Агар мисол гирад, соли гузашта як литр моҳии сӯдишвории газ чанд сум буд, сӯдишвории дизели ё ин ки бензин, имрӯ нӯрҳои минералӣ соли гузашта тақоз кунидагар чӣ хел нарх баробар шуда. Мисол машини 30 литр як халташ 50 килограмм бошад, амна гарони 150 бошад, агар 1 кило 3 сомон буд. Ман ҳозир ҳисоб бикунед. Ё ин ки мана ма чӣ намегӯям, карбамид, нитроамофоска, нӯрҳои каллигӣ, фосфорӣ, агар нисбати соли гузашта тақозо кунед аз замин то осмона, инам бола арзиши асли рафта мерасад. Ман имрӯз ҳам низ зардоруҳо охе ина ҳам то худаш намешад. Ин ба пидонка мехарид қимат, нӯри минерали метид қимат, об метид ва роҳи худаш киди. Ин биам якчанд намуди касали ҳашаротҳои зараррасонашай. Ину бо эми нигоҳ медорад, коркарди кимиё мекунад, ҳама эми пул рафта болоша мешинад. Агар ин урфият бигуфта, ин гапи ману шумоям не, вақте ки чиз кам мешад, албатта нарх боло мерад. Лекин раҳмат ҳукумати вилояти Суғ ва раҳмат раиси вилояти мо муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода, ки ҳар ҳафта шаҳрҳои саноатӣ ва рӯзҳои шанбе якшанбе ярмарка фурӯши маҳсулотҳои кишоварда ташкил карда шудааст ва инам каме бошадам барои пастравӣ, барои нарха доштан мусоидат кардост. Ҳамин давоми 10-12 рӯз ба ин гарониҳои нархи сабзӣ хиёл ма ҳамчун ман мутахассис мегӯям, ҳамаш поён мерад. деҳқонони вилояти Суғ шурӯъ аз сани 15 июн ба ғунучини умумии кишти сабзӣ оғоз мекунанд. ҳоло ғунучини сабзӣ барвақтӣ шурӯъ гардидааст. деҳқон Абдурауф Раҳимов 18 январ тухми сабзиро зери салафани полиэтиленӣ дар 1 гектар замин кишт карда буд. пас аз 4 моҳи нигоҳубини агротехникии он сабзияш пухта расидааст. имрӯз бо кӯмаки ҳашарчиён онро ғунучин менамояд. 1 гектар сабзӣ кишт кардем. کاندوسی منه کارگرا کدی دیقانی ها نه ولی دامش با های تیار نشدگیش ها وزی سال قیمت تر کاندوسیم پنگ بسادا ازم میشد ولی همش تیار نی دیدوسی که ولی اشکی کاندوسی کش نه کون سر کدوسی اکدام امسال سال قیمت تر شد؟ قیمت تر شد کن دوره ها قیمت دوره خیلی سلفام میپوشیم این به یک تا کارگر منه 45 سوم بچه جون این دو بار شود آدم درآورده که من 45 تا 90 تا حساب کنید چه هر یک تاش 45 سوم دو بار شود آدم درآورده 45 تا 90 تا آدم حساب کنید 18 خالته دو روز دیگه 18 خالته حساب کنید 220 سوم 230 سوم یک خالته 220 سوم замини сабзии Абдурауф Раҳимов дар бригадаи иҷоравии рақами 42 хоҷагии деҳқонӣ ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев ҷойгир аст. вай сабаби гарон шудани нархи сабзиро на танҳо аз кам будани он, ҳамчунин аз ҳисоби гарон шудани нархи сӯзишворӣ ва дорувориҳо барои несту нобуд кардани ҳашаротҳои зараррасон лозим аст арзёбӣ мекунад. мегӯяд, ки барои 1 гектар замини сабзӣ тақрибан то 20 000 сомонӣ хароҷот мекунад. ин маблағ танҳо барои нобуд кардани алафҳои бегона ва ҳашаротҳои зараррасон масраф мешавад, ки нархи он дар мавсими имсола гаронтар гардид. ҳосил гандани 50% кандем, ҳосил нағз. Диём киш ба тайёрӣ дида андумда канем уфтосим. Шаб 6 хушро када ленга када пагрёски буда метим сар бозор ҷомана. Шта мефрехтаг охирда. Фрехташтия. Чанд пули метояд килоша? Як килоша 7 сомон, 8 сомон додосим.
در منطقه اونجی ناحیه باباجان غفوروف در مساحت بیش از 25 گکتار زمین سبزی کشت کرده شد. حالا حاصل کشت شده در این منطقه بیش از 90% پخته رسیده است. احتمال می‌رود پس از سنه 10 ایون تمام سبزی پره پخته می‌رسد و برای غنوچینی آن همگی کار را شروع می‌نمایند. پس از آن احتمال دوباره معتدل گردیدن ارزش سبزی در بازارهای حدودی ولایت سوق جای دارد. حاضر کمی بیش بار وقت کوشیگو من تایور شدی کاندوستیان بازار بودوستیان 10 ایون با همه سبزی پره تایور میشد. همه با کانده بازار بودن آمادگی میبینند. بعدی 10 ایون سراسر همین کاندنی سبزی آماده کنند در بازار نسبتاً حاضر باشد اگر نرخ سبزی پس می شود چون که همه یک بار برای کندن آماده می باشند بسیار می شود برای همین پس می شود. از روی معلومات‌های فوری سراستی کشاورزی ولایت سوق کشتی زمینی سبزی در این منطقه نزدیک 1400 گکتار را تشکیل می‌دهد. اما کشاورزان تصمیم دارند که بعد از درو غله‌دانگی‌ها کشتی دوباره سبزی را به راه می‌مانند و با این وسیله سبزی در ولایت ذخیره کرده می‌شود. میگوید معاون سردار ریاستی کشاورزی ولایت سوق عبدالعزیز محمودزاده. شهر نوی ولایت بغیر از کشتی اساسی که بود باز در میدان 1432 گکتار ما سبزی تکراری کش کردیم که اصلا این سبزی تکراری ماهای نوامبر دکامبر پخته میرسد و بعد اهالی مردم از همین سبزی در فصل ترمای زمستان ذخیره میکنند. من گویم که سال 2020 در تنها کارخانه‌های کشاورزی و خواجگی کشاورزی خواجگی دهقانی نزدیک 64000 تن سبزی استحصال کرده شد. اگر ما گویم که همین سال اگر نزدیک 1400 گکتار کشت سبزی گذرانی باشیم که همین سبزی ما وابسته به محل اقلیم خاک شهر نوی که سال وادگی هست نزدیکی هست کوی هست ما 1400 کش کردیم و من این نوعی باباجان غفوروف خصوصا اگر گویم که بیتر اطراف شهر من خوجان بوستون گلستان یکی از تامین کنندگان با سبزی بر وقتی به حساب میرن. من اینجا خواجگی جمعی سامین برام اورمخی جایف من اینجا جماعتی دیوتی غازیان و آچ قدچه مثال شده میرن که نه زیری نور یعنی پیدان که کش کردن آدم میبرن. همیشه روز به علاقه خواجگی کشاورزی آغاز جمع آوری همین سبزی آغاز گردنه و می دستگیر روزهای آینده همین استحصال زیاد میشد و چخیلی که همه گپ زدن نرخ‌ها کمتر بلندتر کنه همین مجری خودش یافته میگیرن. سال گذشته در همین موسم نرخ کارتوشکا گران شده بود. این سال باشد ارزش سبزی بلند شد که آن را از کم ماندن این نمودی سبزوات و بلند شدن نرخ سوزشواری و مواد بی‌ضررگردانی ها ارزیابی می‌نمایند. سراستی کشاورزی ولایت سوق میگن این نرخ دوام 10 روز اخیر پر بیکار و ارزش سبزی پست کرده خواهد شد. گزارش مفنوش کور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.